बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई नूतन वर्ष 2026 रो प्रथम मासटी अर्थात जनवरी 2026 किपरि रहिबो। एही जनवरी मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो। आपणकर कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिबो। नवग्रह आपणको केउ भଳି फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। ଏହା ସହିତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶି ତଥା ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ରାଶି ଚକ୍ରର 12 ଗୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ 12 ନମ୍ବର ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ରାଶିଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶନି, ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି କେତୁ, ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ରାହୁ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2026 ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭାବ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶନି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଶନି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ପାଦରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଥକାପଣ ଏହିସବୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଡେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତ ଏଭଳି ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଚାଲୁଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଚର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2026। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମୀନ ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବୁଧ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ 13-14 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ 14-15 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢା ରିଲେଟେଡ କିଛି ବି ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଷ୍ଟେପ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମିଡ ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2026 ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଶନି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଜିଦ୍ କରିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ
चारोटी ग्रहंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरे रहिबो। तेणु आपणकर पार्टनर टिके मुडी स्वभावर रहिबे। बेले बेले बहुत भलो एवं बेले बेले बहुत डाउन। तेबे सेतेटा जदियो खराब नाही तो 60% आपणकर प्रेम जीवन भल रहिबो। बाकी जो 30-40% रहिला आपणको आपणकर जीत उपरे टिके नियंत्रण रखिबार अछि। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किभଳି रहिबो एही जनवरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणक जीवन साथीर भाव एवं आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउछंती बुध। बुध आपणक कुंडलीर दशम भावरे गोचर करुछंती एवं 17 जनवरी को बुध आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। तो वैवाहिक जीवन आपणकर बहुत भल रहिबो कारण बुधंकर स्थिति बहुत भल रहुची। एमिति कि आपणकर जीवन साथी को कोनोसी बड़ अचीवमेंट मिल पारे, से कोनोसी बड़ जिनिस पई ट्राई करि पारंती। शनिकर दृष्टि सप्तम भावरे रहुथिबा कारणरो बेले बेले आपण आपणकर जीवन साथीक मध्यरे टिके जिद्दी स्वभाव देखि पारंती। तेबे आपण से सब को इग्नोर करबा को चेष्टा करंतु। छोट छोट कथा को नेकी आपण मध्य जिद करिवे। एही सब को जदि आपण एडजस्ट करि नेउछंती तो वैवाहिक जीवन आपणकर बहुत भल रहिबो। सबुठारु बड़ कथा हेउची आपणकर जीवन साथींकर पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ रे किछि भलो हेबाको जाउची, किछि ग्रोथ आसीबाको जाउची। एबे आसंतु जानिबा आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो ए जनवरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाय आपणकर क्यारियर भाव। तो आपणकर नवम भावर अधिपति हेउछंती मंगल। मंगल आपणकर कुंडलीर दशम भावरे गोचर करुछंती एवं 16 जनवरी को मंगल आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। सबुठारु बड़ कथा हेउची मंगल आपणकर एकादश भावरे अर्थात लाभ स्थान रे उच्चस्थ होइजिबे। तो भाग्य रे आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। अल्प परिश्रम रे ही आपणको अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। आपण जहा सब इच्छा करिथिले, जे स्वप्न देखिथिले से सब मध्य पूर्ण होइजिबो। तो 16 जनवरी परे आपणकर भाग्य रे चार चांद लागिबाकू जाउछि। तो एही 16 जनवरी परे जदि आपण किछि बड़ डिसिजन नेबा पई चाहुचंती, किछि बड़ जिनिस सेल परचेस करबाकू चाहुचंती, कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करबा पई चाहुचंती, किछि बड़ इन्वेस्टमेंट करबा पई चाहुचंती तो निश्चित भाबरे आपण करिनियंतु कारण प्रत्येक कार्य आपनको सफलता मिलिबाकू जाउछि। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମ ଭାବ ଉପରକୁ ହିଁ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ରହିବ जो मासरे आपण निजर टैलेंट द्वारा, निजर टेक्निक द्वारा, निजर बाणी द्वारा आपण सब किछि हासिल करि पारिबे। दशम भावरे सूर्य थिबा कारणरो आपणक मध्यरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो। मंगल थिबा कारणरो आपणक मध्यरे लीडरशिप क्वालिटी रहिबो। शुक्र एवं बुध थिबा कारणरो आपणकर कम्युनिकेशन स्किल बहुत भलो रहिबो एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर चतुर्थ भावरे रहुथिबा कारणरो आपणकर मैनेजमेंट स्किल मध्य बहुत भलो रहिबो। तो क्यारियर आपणकर जनवरी मासरे बहुत भलो रहिबो। आपणकर क्यारियर रे एक बहुत भलो परिवर्तन होई पारे। आपण आपणकर क्यारियर को नेकी जहा भी स्वप्न देखिथिले से सब स्वप्न आपणकर पूर्ण होइबो। जदि आपणकर टार्गेट बेस्ड जॉब रहिछि तो टार्गेट आपणकर कंप्लीट होई जिवो एवं जदि आपणक निकटरे चाकरी नाही, आपण चाकरी पई प्रस्तुत हेउछंती तो आपणको चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना रहुछि एवं जदि आपण चाकरी करिसंती तो चाकरी क्षेत्र रे प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुछि। आपणकर एनवायरनमेंट रे एक बहुत भलो परिवर्तन आसीबो। सहकर्मी मानक सहित संपर्क आपणकर बहुत भलो रहिबो। किंतु गोटे कथा मने रखंतु, शनि जेहेतु आपणकर प्रथम भावरे अछंती तो आपणक मध्यरे जिद्दी स्वभाव रहिबो। छोट छोट कथा को नेकी आपण नाराज होई जाई पारंती, मूड को आपण निजे ही स्पॉइल करि पारंती। तो एई सब को जदि आपण अवॉइड करंती तो क्यारियर आपणकर बहुत भलो रहिबो।
बिजनेस कथा जदि कहिबा तो बिजनेस रे मध्य आपणकर फाइनेंशियल प्रॉफिट हेबो। बिजनेस रे मध्य आपण बड़ किछि ट्राई करिवे। तो आपण आपणकर बिजनेस को नेकी जहाँ भी किछि भाबिचंती ताहाको आपण कार्य रे परिणत करिबा उचित। एबे आसंतु जानिबा किछि उपाय विषय रे जो उपाय गुड़िक करबा द्वारा आपण को अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं जहाँ सब अशुभत्व रहुछि से गुड़िक दूर होई जिवो। तो बंधु माने सेथिपाई आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु। प्रत्येक दिन आपण विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु। गुरुंकर बीज मंत्र प्रत्येक दिन आपण 108 थर जप करंतु एवं जेबे पर्यंत आपणकर कुंडली रे शनि 7.5 चालुछि सेते बेल पर्यंत आपण प्रत्येक दिन शनिंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना।